सो हेलो एवरीवन केमिति अछन समस्ते तो फाइनल मेन क्वेस्ट को हमें पहुंची जाइछे द स्कैराब्स लाइस तो स्कैराब एक्चुअली गोटे कोन इनसेक्ट तार ना स्कैराब तो ता विषय इन्फॉर्मेशन हमु जाने माने से इनसेक्ट रो नो स्कैराब होची गोटे डिस्गाइज नेम तार एक्चुअल नेम पर्सन गोटे अछि किंतु हमु जाना नहीं तो सेटा फाइंड करियो हमु गोटे नुवा लोकेशन को जिबाउ पड़िबो से टेंपल पाखागी से टेम्पल ना हूँ लेटोपोलिस ना कौन जो मु देखुची एबे हाँ लेटोपोलिस स्पीक टू टाहाका इन लेटोपोलिस तो टाहाका हूँ लेटोपोलिस रो बहुत ही पावरफुल लोक तो सी हमको सियोर हेल्प करिवो जहाँ हमको इन्फॉर्मेशन मिलला हा से ओल्ड मैन रो पुओ एक्चुअली टाहाका तो मोस्टली हमको हेल्प मिली जिवो और हमको स्कैराब रो इन्फॉर्मेशन एटी बहुत जल्दी मिली जिवो किए स्कैराब आउ ताको हमको न्यूट्रलाइज करिया पड़िवो न्यूट्रलाइज माने खांटी ओडिया रे ताको मर्डर सीधा मर्डर करिकी फिनिश करिया पड़ी स्टोरी तमे लेटोपोलिस टेंपल एरिया रे पहुंची जाइछे टाहाका सेठी ही थिवो हां ये ही टाहाका ए भाई खतरनाक है जी Master Tahaka, my name is Bayek from Siwa. I am indeed Tahaka, Grand Planner of Sais and Steward of Letopolis. I met your family. Your wife sent me here. She said you might know about the one called the Scarab. This is not the place to speak, for who knows who may overhear our words. Come inside and I will answer you. तो टाहाका जा कहला से लेटोपोलिस स्टीवर्ड माने कौन मु बुझी पाउनी आ किंतु बहुत भी पावरफुल लोक मु जहाँ शुणी टाहाका आ देखिक भी लगुच बहुत ही खतरनाक है बॉब लैस्ली की जदि किए डब्ल्यूडब्ल्यू रे देखिछ पूरा एग्जैक्ट बॉब लैस्ली वाला देखा जाउची Your son is very proud of your work. He misses you. He will be here soon. I dream of my son and his sons following in my steps. The world is made by great men dreaming big. What do you dream of, Bayek? I do not have the luxury of dreams. Just finding the Scarab. Scarab preys upon the weak. He is no threat to me. Are you not afraid of the Scarab, Tahaka? Seems after what he did to your father-in-law. What happens to poor Gupa tears me. Whatever my life's work, whatsoever I did to bring that down upon him, I beg the gods forgive. Master Tahaka! They're attacking the ruins again! Bayek, come fight with me. That wind will raise the sun. किछ गोटे इविल फोर्स अटैक करया आसीले इविल फोर्स तो ना इविल एनिमी माने जहाँ भी कहि परियो The voice of the से मन resettled. The desert dogs use the storm as a rallying cry. These reavers use the sandstorm to mask their raids. तो इस सैंडस्टॉर्म रो फायदा नहीं कि सब आछंदी अटैक करिया लेटोपोलिस एरिया रे तो एई गुडा एनिमी बैंडिट गुडा एनिमी कोन मार मार ये पॉइजन शॉट अब सतरे बहुत ही बढ़िया काम कर मु गोटे शॉट मारछि तापर ऑटोमेटिक तांकर लाइफ देख कमी कमी जाउछि नोटिस कर केते जण अछन बहुत जण अछन हमको इने मारी मारी आगु बढ़िया पड़िबो विदिन 2 शॉट रे मरि जाउछंदी से बैंडिट गुडा बस ए भाई ये कौन जंप मारलानी जावेद मेहता तोड़े जावेद मेहता तो गोटे आउट होता एलबीडब्ल्यू ना कौन से बेला जंप मारला टाहाका हाइट भी जावेद मेहता तोड़े ए भाई ऐसे गाईर सिंह देख खतरनाक भाई मरला के मारुची ताकू टाहाका कौन पड़गला माड खाइला हो तो कुआडे जाउची कुआडे से अरे कुआडे जाउछु चलो ता पछरे ही गुड़ाया पड़ो एस्कॉर्ट टाहाका
You face the greatest of Egypt. सब लेवल 18 लेवल 16 ए बेला ही आछुंदी आ प्रॉब्लम मते किछि होउनी एबे मुइडा एबे कुराडी बेला गोटे बाहर करछि खतरनाक बुलोच खचखाच करी पूरा बड़ा काम करछि कुराडी बेला माने देखि के डर जीवो के पाखु आसीबो नै एडा बड़ा कुराडी बेला आ पिल्ला गोटे खेलुछि तार डर भय किछि नै एडा बोधे फाइनल ब्लू कलर आइकन देखो जे एगुड़ा फाइनल मार देले सर जीवो भाई टाहा को मार देले ना गली पड़ले अरे ना ब्लू गुड़ा एक्चुअली मो फ्रेंड मु होतले एनिमी तो सब तो फिनिश हो गला टाका उठिले निदरे सोईथिले एटा बोले फाइनल मते लागले कारण बड़ बड़ सोल्जर आसले ये केते लेवल 18 रे अछि किंतु आर्मर्ड द शील्ड अछि तादर बंची बस आउट बस फिनिश मतलब कौन डुअल शॉट मिलला लेवल 30 लेवल 15 रा बस फिनिश तो खतरनाक पूरा छिनछत्र करी माडू स्पीड टू टाक अरे कथा ही जा टिके Bayek, you fell upon them like Sobek's teeth. Bayek, ride with us. These desert dogs have crossed me for the last time. With your fierce iron, I know we can end their threat. I understand your thirst for blood, Tahaka. But these bandits are not my concern. Tell me about the scarab before you ride. Is that not the badge of a Medjay that you wear? These rivers are a threat to the good and innocent people of Letopolis. Come with me, Bayek. And once we have returned these curs to the desert they so love, then you want to hear. All right. I will join. तो मते एबे टाका को फॉलो करे कि जीवा को पड़िबो जेति कि एबे अवेलेबल को जी जेति कि माने थिबे बैंडिट आउ किबा सोल्जर एति कि एनिमी गुडा को मारी कि हमको आसिया पड़ियो तापरे मते स्कैरब विषय इंफॉर्मेशन मिलिबो Take up your iron and join us. Brave loyal करताली बजे गनी We will root these rivers out of their holes. माने सोल्जर कम फार्मर बेसी लागु छंदी On the sand. व्हाट दौड़ लग रही एस घोड़ा रेडी अछि This task you have put yourself to, it seems impossible. Only the gods can know that for sure, Bayek. And if I do not reach for the stars, how will I know how close I can get? Letopolis was a wonder once, before the desert overtook it. I mean to show the world, to show the gods, that men can conquer anything if they put their minds to it. Perhaps you have been sent by the gods to help me realize my vision. A strong arm, a keen eye. We could restore this land to glory. I have my own great work ahead of me. We shall see if I cannot convince you. Whoa. जंगल एरिया पहुंची गले मु ऑटो फॉलो मोड मार देछि ए को होल्ड कर रखला ऑटो फॉलो मोड आ जाए ता द्वारा कोन से ट्रैक को फॉलो करता है तुमको किछि मूवमेंट करिया दरकार नहीं तो एटा गोटे भल ऑप्शन देछि असैसिन क्रीड ओरिजिन रे मु जानि प्रीवियस वर्जन रे तो नथिला मु जति जानि छी अरे ई भीतर सब अछंदे चलो भीतर को जीवा अन्य माने कोन करछन ठीक kill all the bandits inside the camp soldier no bandit गुड़ा सब लुटेरा गुड़ा सब अछंदे तो चलो हमें लुचि लुचि जाई कि मारी भी चलिए गोटे गोटे और मो सांगर तो 6-7 जण अछंदी हेल्प करिवे This area is off limits. You heard about the Wildbeat Coast?
The Lady of Slaughter provides. ଦେଖିଦେଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଣେ ହିଁ ଅଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା ମତେ ଧ୍ୟାନ ସେ 2 ଜଣକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଥିଲା ସେ ଡାର୍ଟଟା ମାରଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଶୋଇ ପଡିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଆରାମସେ ମାରଦିଏ ଯାହାକୁ ପାଏ ଦିଟା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇପଟେ ଦେଖିବା Who have these cultists caged? Please, Neb, if you have any decency in your Priest heart, Caro free me. करो Stay here. Wait until it is safe and someone will free you. You have my word. चलो बाकी गुड़ा को एलिमिनेट करिवा ओके कि थिवे Sounds like a few bandits are roosting up top. टॉप अच्छा तो हम सीडी रे चलो सीडी रे जीवा एडी रे बाहर बैंडिट गुड़ा अछंदी मु से भाबिली टाहाका कहीं मो पछरे आसुनी एडी बैंडिट गुड़ा सारे अटैक चलछि ए खतरनाक है पूरा कुराडी गुड़ा हाणी चलछि पूरा सेडा बस अरे दीटा शॉट भी लागुनी मरी जाउछन चलो टाहाका को फॉलो करिया आउ किए थिबे बैंडिट अरे ये तो भाई गोटे शॉट रे गला एथरा ए बैंडिट ता ए हरिण छुआ दौड़ एठू आ गोटे अछि आ जणे ही बैंडिट अछि फिनिश सरला आउ के ना भाई पूरा देह सारा ब्लड तार खतरनाक वे काटिछ Look sharp. चलो टाहा संगे कथा है टिके फॉलो टाहा का इनसाइड अच्छा चलो मत लगुच से प्राइस पाखु जीवा पड़ियो प्रीस्ट जहाँ कोई परियो जहाँ मो बाटर बसला कोई चलची सो चलो से प्रीस्ट पाखु जीवा कथा है आसीबा टाहा को देखले सतरे बॉबी लैस्ली WWE रो ता कथा मन पड़ी जाउछ पूरा एग्जैक्ट ता वाला फिगर रखी ता वाला मुंह रखी और टकलुडा बॉब लैस्ली भी एग्जैक्ट सेम जे जैसे जानी मु मिछ कहूची जल्दी WWE बॉब लैस्ली बॉबी लैस्ली कहूची बॉब लैस्ली सर्च करो और टाहा का सर्च करो पूरा एग्जैक्ट लगिवे Before you arrived, I thought my dream was doomed to die. You gave me the strength to hunt down these Reavers. Who are they? Blood-fevered followers of Sekhmet, the Lady of Slaughter. They wish nothing more than chaos and ruin. Are they connected to the Scarab? No, they think themselves lions, but they are no more than carrion eaters. And now they will feed the scavengers. I will bring this priest back to the city. Meet me at my house. We will dine, and I will tell you what you need to know. May Ptah bless you and the Protector saving me, Master Tahaka. How did you end up here? I was kidnapped by these blood-crazed raiders. I thought the road from Memphis to Letopolis was safe. It is now, and I will ensure it stays so. You say you came from Memphis? Memphis is home to many priests. They do not need me there. But Letopolis is fertile ground, planted by your hard work. How are things in Memphis? I must admit, Memphis is under a shadow. The High Priest angered the gods and is cursed to see the doom of the city. Your messengers reached Memphis, singing of your vision of tomorrow. I have come here to serve the gods. Once you are rested, we will make a home for you in Letopolis. चलो टाहाका हमको कहला कि ता घरे देखा करिया तो चलो घर को जीवा टाहाकार मे बी ता फैमिली होल फैमिली थिबे तांग संग देखा भी हे जो बोधे मते से जा फील होची एटा कोन है छियाको I should investigate this. कोन एटा अवेंज साइकिक लायन कौन एटा मु जानि देखिए पर देखियो एटा मु जानि कोन साइकिक लाइन कौन सब नंबर आछे Bayek, did you see the sandstorm?
Come, Father said. I'm glad you made it safely, Maharet. Yes, the gods blessed our passage. We saw vultures and a hyena and so much sand. Enough sand to fill a lifetime. That is why we need so many to help us with our great work. And what do you promise them, Tahaka? Parcel of land with a house to call their own. They must only help reclaim it from the desert. That is all? Just dig up your house. It is no simple task. We must all pitch in to honor the gods. People know his vision is a true one. It is good to honor your father, Kawa. The savior of Letopolis. Let us have some honey dates now. And... Are you alright, Bayan? Are you alright, Bayan? Are you unwell? ଆରେ ଏଇ ତ ସାପ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲି ଟାହାକାକୁ ଏଇ ହିଁ ସେ ମତେ ଲାଗିଲାଣି ସ୍କାରାବ ମତେ କଣ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଲା ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଏ ଭାଇ ଏବେ ଏଇ ସିନ୍ ଟା ତ ଦେଖେଇଥିଲା ମାନେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଏମିତି ପୋତି ଦେଇଥିଲା ବୋଧେ ସେଇ ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ସେଇଟା ରିଅଲ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଜଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଟା ରିଅଲ ରେ ହେଇଛି ଦେଖ ତା ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଜଣକୁ ପୋତି ଦେଇଛି କେତେ ଗୁଡାକୁ ପୋତିକି ସେ ମାରି ଦେଇଛି ଦେଖ ଚାରିଆଡେ ସ୍କାରାବ ଟାହାକା ତ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା କିଏ ସ୍କାରାବ ଏ ଘୋଡା ହେଲା ରେ ଭାଇ ଭାବ ସେ କେତେ ଗରମ ସେ ବାଲି ଭିତରେ ବସିକି ଅଛି ମରିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ହେଲା ଏ ଘୋଡା ଘାସ ଖାଇଲାଣି ଆସୁନି ପାଖକୁ ସେନୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବାସ୍ 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 May the gods smile upon you. जल्दी जल्दी उठी चलो एरिया रे Stripped of armor, weapons, and coin. Where to begin? Now, to hurry before the wind erases the tracks. मते लाଗୁଛି ଯାହା ଏବେ ସେ କହିଲା ହରି ବିଫୋର ୱିଣ୍ଡ ଇରେଜେस ଦିସ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା କି ହାର୍ଡ ମୋଡ ଗେମ୍ ମୋଡ ରେ ଯଦି ଖେଳିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଥିବ ଆମ ପାଖରେ ତ ଏବେ କମ୍ପାସ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ଇରେଜ ହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଯୋଉ ଫୁଟ ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ହେଲା କି ଘୋଡାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଦୌଡ଼ିବାର ଚିହ୍ନ ଟ୍ରାକ୍ ଚିହ୍ନ ଇରେଜ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ହେଲା I must recover my weapons before I can hunt the scarab. The heat is unholy. I'm straying too सेटा far. एबे मोर एक्सेस नहीं तो मु सेया कहउजिली हार्ड मोड रे मते लागुनी कंपास मिलुथबो जेमिति हमकु एबे मिली जाउची इजीली तो हार्ड मोड थले ट्राई करी खेलिबा केमिति होची एबे तो नहीं गेम थरे सल्ला पर सेकंड टाइम टा हार्ड मोड रे खेलिया एबे तो मीडियम रे मु खेलुची अरे हालत ठीक नहीं बाइक रा तो एटी एक्चुअली मोर सब गियर वेपन सब एटी ही अछि मो ड्रेस This is heavily guarded. मते पूरा टावल पिंदे छाड़ दीची माने नो रेस्पेक्ट फॉर बाइक दादा बड़े हेची ओ बड़े हेची तो मल्ला मल्ला ओके अछि एटा पाउनी रेंज पाउनी आसिला जणे आसिला मरला आसिला आउ जणे आसिला
ମୁଁ ଚାହିଁଲେ stealth mode ରେ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତି stealth mode ରେ କିନ୍ତୁ ମତେ revenge ନେବାର ଥିଲା ମତେ ନଙ୍ଗୁ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଡେଜର୍ଟ ଭିତରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି ତାପରେ ଯାହା ଯିବି ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ଆସିଲା 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 ମାର ମାର ମିସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଏ ଆସିଗଲା ଚଢ଼ିଗଲା ମରିଗଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ମରିବନି They should have stayed in the shadows. ଏଇ ଦେଖ ସ୍ନେକ୍ ର ପିକ୍ଚର ଅଛି ଏଠି ସ୍ନେକ୍ ହଉଛି ଆମର ମୁଖିଆ ମାନେ ଭିଲେନ ସାଇଡ୍ ର ମୁଖିଆ ସେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି ସ୍କାରାବ ହେଲା ହାଇନା ହେଲା ହିପୋ ସବୁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମକୁ ଆମର ଗିୟର ମିଳିଗଲା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଗଲା ଏବେ ଯିବା ସ୍କାରାବକୁ କିଲ୍ କରିବାକୁ ସ୍କାରାବ ମାନେ ହଉଛି ଟାହାକା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କି କମାଣ୍ଡର ଏଇଠି ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅଛି ତାକୁ ବି କିଲ୍ କରିଦବା ତା ତ ଲୋକେସନ ଟା ବି ଆମକୁ ବୋନସ୍ ମିଳିବ ଲୋକେସନ ବୋନସ୍ ହଁ ସେଇଠି ଅଛି ଲେଭେଲ 20 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଟ୍ରେଜରୀ ଅଛି ସେଇଟା ଥାଉ ପରେ କରିବା ଆଗେ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଜର ଅଛି ଏଇଟା ନେଇଯିବା ପାଖରେ ଅଛି ବାସ୍ ମତେ ମିଳିଲା ଲେଭେଲ 29 ର ଗୋଟେ ଗଦା ସ୍କେପ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ ଏଇ ଗେମ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡେ ୱାର୍ଡ ମତେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍କେପ୍ଟର ମରଲା କି ଶୋଇଲା ବାସ୍ ଏରେ ମାର ତାକୁ ବାସ୍ ଗେମ୍ ଓଭର ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସ୍କାରାବ ପାଖକୁ ଟାହାକା ତାର ଟେମ୍ପଲ ହାଉସ ରେ ହିଁ ଥିବ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆକିଲେ ସେଇଟା ଟେମ୍ପଲ ନୁହଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ବେଳେ ଟେମ୍ପଲ ବେଳେ ହିଁ ଲାଗୁଛି ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଣ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ अच्छा ट्रेजर था पर देखिए आमे हमर मिशन टा के कंप्लीट कर दवा काफी बड़ मिशन है गलानी ऑलरेडी मतलब जे आधा घंटा पार ही थियो टिल नाउ जति मिशन खेलची सबुठ बड़ मिशन मेन क्वेस्ट एटा ही लागू छी assassinate the scarab Around here. स्काराब होची जो कहंदिनी दोस्त सांग पिठी रे छुरी बुझला ठीक सही जिंस एते भल से कथा वार्ता हला मीठा मीठा कथा कहला लास्ट को देखला लु सही विलेन ट्रेट ए बाघू को मारी की पूरा चमड़ा पकी जन से एडी स्काराब अछि Gods, smile upon my पूजा work, बाटा करछ so that my मरिउ name तू आज remain enduring in this temple forever and ever. किए कहे पूजा पाठ कले भगवान हेल्प कर देबे तुमको एबे देखो मरियो देखो ताको मारी So that I may be placed among the stars and never die. ऊपर एनिमी अछंदी भीतर भी एनिमी अछंदी Gods, smile upon my work, so that my name endures. देखला किए ओडे देखला बस देखता मते आकु मारियार अछि आगे See you now. Out of the shadows. बस मरला स्क्रैप मरला ए भाई एनिमी अटैक कर लेने मते टे लुचि जाई कि जस्ट स्क्रैप को माने स्क्रैप रो डेड बॉडी पाखु जाई कि कंफर्म किल कर देले मोर मिशन टा कंप्लीट हो नहले कंप्लीट होबनी तो ସେଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏବେ ଏନିମି କାରଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହବ ତ ସ୍କାରା ପଡ଼ିଛି ଚାଲ କନଫର୍ମ କିଲ୍ ଓଭ ସରିଲା ମିଶନ ଏବେ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିବ ଚାଲ ଏନ୍ଜୟ କର So, this is how I
could have built something to last an age. I've sung stories of your accomplishments. There are things I regret. We all labor for higher powers. We are all enthralled to greater forces. There is no escape. I am but one in the Order of Ancients. This victory will bring you no peace. It is not peace that I seek. It is not for my soul that I walk this path. The Order of Ancients will remember me as the bringer of waters and the builder of cities. Or the desert will blow in and scatter the dream of Letopolis like dust. Father! I'll cut you down like you did my father! I thought you were a friend! I hate you! Take care of him. Try to make him understand if you can. You have brought blood and death to my house. You are blind. But now you must open your eyes. Your husband was a scarab. He did this. Your father was tortured and scarred by this man, as were so many others. No. It is up to you to raise your boy into the light, out of the blood and shadows of his father's legacy. तो मेहरत ଆଉ କବାଦ ନା କଣ ତା ପୁଅ ନା ଦି ଜଣ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ଏ obviously ତାର ବାପା ଆଉ ମାରିଦେଲା ସେ ପିଲାର କିନ୍ତୁ ତା ବଡ଼ ବାପା କହୁଛି ତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଜାଣିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଣ ହେଇଛି ତ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦବ ସେ ଜିନିଷ IS DNA has finished sequencing. You can sync with their memories now. अच्छा नेक्स्ट चैप्टर रे लैला संगरे देखा हबो You should be able to dip in for a little while. आया संगरे सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाई जा सुनिया को मिलला ठीक है जी चलो नेक्स्ट मिशन में पुणी देखा हबो लैला आसीबो नेक्स्ट चैप्टर रे चलो बाय